Tutorial how to get free. Tutorial guys, how to get no name. First guys, maghanap kayo na friend nyo na no name. So, wait lang guys. What the frick? Ba't nagaganto to? So, wait lang. Maghanap kayo ng friend nyo guys na no name. Wait lang guys. Yan, di ba? Scroll down lang kayo. Pag may nakita kayong no name, tapos ito yung gawin nyo. Wala kasi yung bang mahanap guys. Marami yung friend. So, pindutin nyo to. Umbra. Tapos maghanap pa kayong no name. Kunyari ito. Ano dyan? Ganyan nyo. Punta kayo sa pagpapalitan nyo. Punta kayo dito. So, ayan guys. Yan, lagay nyo lang yan. Kunyari lang, yan. No name yan, di ba? Tapos punta kayo sa isa pa yung clipboard. Sa Umbra, ito. Kunyari lang, no name. Yung no name parang pa-box. So, ito yon guys. Ito siya. Ito, ganyan. Hanap kayo ng ganyan. 4. Tapos, kopyahin nyo. Tapos, ganyan. Tapos, pindutin nyo lang. Ganun na. Ganun lang, guys. Kasimple. Diba? Basic tutorial. Then, yan. No name na ulit kayo. Diba? Ganun lang yan. Bye-bye.